तो नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आउ हूँ आज आसी जाइछंती नानी पुणी थे आसी जाइछंती आज बहुत दिन पर कहीं आपण मैंने भावुथे पुणी हठात नानी आसिक पहुँची गले कहीं हूँ पुत्रांकर माने आयुष बाबा जो मुंड जो ये फाटी से वीडियो माध्यम देखिक कांदी बोबेक मैंने फोन करके समस्ते फोन कर समस्ते भी आसुँच देखापी मो माने वीडियो भी मुझे कर भी मोर भी मुंड कौन हो से मो वीडियो कर नानी आज आसिले पहुँची गले आसिले पुत्र को देखिले बहुत टी कांदिले से कथा आपर हूँ बहुत दिन है आपण मानक कांदना किसी शुणिया है कहीं जेहेतु नानी ये रोना गाँव को जाइए पुणी आसती आपण मानक गोटे बहुत सुंदर कांदनाटे शुणेबे आपण मैंने तो कांदना को ही भल पाँच आम ब्लॉग को भी भल पाऊना आपण मैंने घर ब्लॉग किटा होने कौन भल पाऊना कौन नानी टे पचारे प्रश्न टे कौन ब्लॉग को भल पाऊना आम ब्लॉग को भल लगुनि आपण मानक जदि भल न लगुच कि कहतु कौन करवा घर ब्लॉग को टोटाली आपण मैंने भल पाऊना कांदना को ही भल पाँच से कांदना घर ब्लॉग को सब मिसेक भल पाते आबे चलते शुणा गोटे कांदना आज जेहेतु दिन बेला हो पारा संध्या होगा नानी कहले पलैबी मुझे हाँ रुह आस तो दिन आगे रजीव अच्छा तो आज आसी संध्या बेल होपर सी कहले गोटे आउ गोटे कांदना शुणेदेवी आयुष कहला माँ जेजेमा आयुष कहीं किसी कहूनी चुप ये आयुष माँ आज कानारे कांद से भाई की बाहुनिक कांदार अच्छी कौन कर भाई तो मोर ना भाई की बाहुनिक कांदी कौन खोजी हाँ कौन करवा हाँ चलते शुणा नानी मठार गोटे कांदना मंदिर को गई देखा हे पहाच चढ़ी हे देउल रुदिया गले उभाइल मनुआ बऊ ए गाँ को आसिली घरे मु पशिली मो भाई दर्शन मिला नाइल मनुआ बऊ हलदिया लुगा बनवास फूल मनुआ बऊ मो भाई जाइजी केउं देश कुल मनुआ बऊ हलदिया लुगा बने फिटी बल मनुआ बऊ मो भाई किसते फेरी आसी बल मनुआ बऊ राम विषापे रावण मलेल मनुआ बऊ एक अभिशापे मो भाई मलेल मनुआ बऊ ए अर्जुन झुरई अभिमान कुल मनुआ बऊ मु तो झुरु अच्छी मोर भाई कुल मनुआ बऊ ए भाग्य बेले भागी रथी जनमल मनुआ बऊ भागिनी बेले मोरी जनमल मनुआ बऊ ए लखे तारा थाई चंद्रमा न थाई मते चतुर्दिग दिशे अन्हारल मनुआ बऊ समस्ते तो थाई मो भाई न थाई मते से उपरी ठंडी से अंधारल मनुआ बऊ
ଏଠି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ କଥା କେବେ ଭୁଲିବେନି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ମମି ପୁରା କାନ୍ଦି ସାରିଲାଣି ତମର ବି ଆଉ ମମି ସିଏ ପୁରା ପୁରା କାନ୍ଦିଗଲାଣି ମାନେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପୁରା ତାର ଯୋଉ ଦଶା ମୋର ସେଇ ଦଶା ତାର ଭାଇ ମରିଛି ମୋର ଭାଇ ମରିଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ସଦାବେଳେ ସେଠି କାନ୍ଦିଛି କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଭଗବାନ ନେଇ ତ ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସେମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ସଦାବେଳେ ଖୋଜିବୁ କାନ୍ଦିବୁ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାକେ ଏମିତି ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବୁ କହିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ଅଛୁ। ଏବେ ସରିଲା ଏତିକି କାନ୍ଦଣା ଆଉ ଏପଟେ ଆକୁ ପଚାରିକି ମଦନ କାନ୍ଦଣାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବହୁତ ମା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦିଲା କଣ ମତେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ମଦନ ଆଖି ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଲୁ ହେଲା ଭଳିଆ ପୁରା ନାଲି ଉଡ଼ିକି ପୁରା କାନ୍ଦିବ ବୋଲି ତା ଆଖି ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିଲେ ସିଏ ବି କାନ୍ଦିଲାଣି। କାନ୍ଦଣା ତ କ'ଣ କରିବା ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ଇଏ କହୁଛି ହଁ ଦୁଃଖର କାନ୍ଦଣା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି ମନ ମରିଗଲେ ଆଉ ମଦନକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ ପୁରା ଥିର ହେଇକି ଶୁଣୁଛି କ୍ୟାରମ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରମ୍ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆଉ ଶୁଣିଲା ନା ସାନୁ ସେ କ୍ୟାରମ୍ ଥୋଇ ଦେଇକି ଶୁଣିଲା ଟୋଟାଲି ଠିଆ ହେଇକି। ଆରେ ମଦନ କ୍ୟାରମ୍ଟା ଦେଖେଇଲୁ ତୁ କ୍ୟାରମ୍ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ଏପଟେ ଆମେ ଏପଟେ କାନ୍ଦଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ୟାରମ୍ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ଦେଖୁନୁ ଉପର ତକ ଏପଟ ଦେଖି ତଳ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଛାଡ଼ି ହେଇଛି ପୁରା ଏଇ ହଁ କେତେ ଦିନ ହବ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଏଇ କେତେ ଦିନ ହବ ଆସିଲାଣି ମୋର ନବମ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥିଲା ଦେଇକି ନବମ ଅଷ୍ଟମ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା ନବମ ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲା ଆମେ ତ ମାଟିରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ବାବା ଦେଖିକି ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ଦେଇଛି ଟିଉସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ ହଁ ହଁ ଅଛି ବି କ୍ୟାରମ୍ ଗୋଟେ ଜାଣୁ ଅଛି କ୍ୟାରମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ଟିକେ ଖେଳିବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଯାହା ଅଛି ଏପଟେ ଭଲ ଅଛି ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଖେଳି ହେବନି